A day in my life as a Filipino wife diri sa Amerika. So karong adlaw, wala jud ko gitapulog plansya aning banner nga akong gi-order online para sa Christmas pohon. Same ni kadak-a sa among gibitay sa pultahan sa among garahian. Since naa pa man Halloween ug Thanksgiving diri di sa ko mag-una-una og taod og decorations para sa Pasko. Di ta magbida-bida kay sila Halloween pa, ako magpasko na. Samanta si Jollibee, bitaw ako nang giplansya o gilatag sa room nga wala gamita para di magusot. After na malansya, nag-init na dayon ko sa akong pagkaon kay naaman bilin ako ang bana nga manok ikan sa Jollibee. Naamong panihapon gahapon, so ako na lang giinit kay udto naman pod. Kung sa Pinas pa ni, di ni madalag pa ni udto dayon oy. Nidjud na ay pamahaw ka sayo man pud mi mo mata. Usahay, mga pe ug pan pa before mamahaw gyud og luto. Diba ate? Pero kay diri naman ta, aw pamahaw dala pa ni udto para way kalas bugas, diba? Di lang gyud mo mata og sayo para dili kutoy ang tiyan. Kasagaran mauna ni among setup. Labaw na og dili siya magtrabaho, dayon mag-bowling siya. Dayon kung dili ko mukuyog, mauni akong buhat. Dayon maghikay na lang dayon ko pagkaon niya para naa siya'y pagkaon inig uli pagka alas 2. Nagsuot na lang ko og gloves kay bag-ura ko ng lansya. Humanog kaon o panglimpyo sa kusina, sulod sa ako sa kwarto ug nagbasa og Biblia. Di jud ako ni mabuhat everyday ug dapat buhaton ako ni inig mata sa buntag. Pero dukaon man kog balik maong akong gahinan og time during the day. Di ni para ipakita nga butan og Diyos nun kaayo ko ha. Basin di ay maka-encourage ko ninyo nga magbasa na pud og Bible. Try gani 1 chapter a day ingon pa Tony Gonzaga. Pero kung kaya og more than 1 chapter, aw mas maayo. Anyways, pag abot sa akong bana, ingon siya nga mopalit daw mi og weed and feed para sa sagbot sa atubangan ug likod sa among balay. Syempre, makagawas na pud so nag-ilis din ang Disney Princess. Sunscreen ug lipstick para sa luspad nga wait, bites na. Nanirado dayon ko sa bintana. Papaingon sa tindahan, di kumusta na ako iyang pag-bowling karon ug ana siya nga gipangita daw ko sa iyang ka-teammate nga bayi. Timingano daw siya nako kay pila na mi kabulan wa gakita. Last week nikuyog ko dito pero wala man siya kay not feeling well daw. Kasi next week makakuyog nako ug tagaan kog maayong lawas sa Ginoo. Kaning bayhana isa sa niduyog nako pagkabalo niya nga nawala ang akong unang giburos. Ug always daw niya nga iampo nga untahatagan nami sa Ginoo sa among dugay na nga pangandoy. Aong wala ko kabalo kung ako pa ba siyang tug-anan nga nawala na pud ang among ikaduha kay 84 na buyag ang edad. Pero balik ta sa atong tuyo sa tindahan. Diri mi ni anhi sa Walmart ug among gipangita ang fertilizer. Kalibot-libot na mi diri sa area kung asa to naka-display pero mga yuta na lang man ang nabilin. Ang daghan nga naka-display diri kay mga Christmas decorations na. Nalibot na nako ang gawas pero wala gyud. Ingon ang isa sa nag-work dito nga dili naman gyud daw time para magsabwag ato kay init pa kaayo ug pwede masunog ang sagbot. So nisulod na lang mi nangita og more fall decorations para sa gawas kay 2 years naman tong among gipang display nga tawo-tawo ug naupaw na ang uban. So among gidungagan. Nagkuha mi og pulo ka buo kay butangan pud namo ang ubos sa mga punuan sa tubangan sa balay. Nalingaw pud ko sa mga color kay nice jud biya kaso wala lang taan sa Pinas. Christmas man jud ang akong paborito nga holiday pero pag abot nako diri, na-appreciate nako ilang pag-celebrate sa fall. Bisan pa man sunod bulan pa ang Thanksgiving, pero mas kani akong gi-celebrate kaysa Halloween. Salamat og pag-appreciate sa tanang naa nimo. Di lang sa mga material nga butang kundi apil na sa kaayo sa panlawas ug ang pamilya nga naa ka. Paghuman, gisubay namo ang ilang office or school supplies area kay among lantawon tagpila ilang bond papers diri kay para among matandi sa ubang tindahan before mi mopalit. Mao nay pasabot nga di mi dato people kay lantawon pa namo ang presyo ay hapaliton. So kay mahal man wala mi ni palit. Adto pud mig HEB pero wala pud among ipangita nga fertilizer. So niuli na lang mi kay hapon na pud og schedule ra ba namo nga tawagan iyang mama. So while gaistoryahanay mi, naghikay pud kog lutuonon para panihapon. Magluto kog pansit og magprito og lumpia nga akong ginama.
Pasalamat jud ko sa Ginoo no nga gitagaan niya og kaalam ning mga tawo nga nakamugna aning video call. Mao jud tawon ang tambal para sa mga naa sa layo sa ilang mga pamilya. Lisuda jud agway sa una no nga sulat-sulat lang abdan pa jud og pila ka semana og bulan ay madawat ang sulat. Dili jud kalimod nga agi sa bag-ong teknolohiya mas napadali ang ubang butang pero naa man jud always ng advantages o disadvantages sa kinabuhi. Daghan na ang natabangan aning social media ba sa trabaho, sa mga naa sa layo nga dili kaayo mag-uol kay pwede kada adlaw bisan unsang orasa matawagan ilang mga pamilya o uban pang mahal sa kinabuhi. Mga nawala ang kapamilya sa kadugay sa panahon nagkita-kita na. Isa na jud among pamilya ani kay both sides sa akong mama ug papa nakita na namo ang ilang mga igsuon nga dugay nang nawala. Daghan man bad sides pud ni pero sama ra ni sa kinabuhi. Naay good ug bad. Good experiences, good people, good weather, basta good side. Pero naa man pud ang bad. Bad experiences, bad people, bad weather, bad circumstances, basta tanan pud nga bad side. Pero naa ra jud na nimo og asa ka nga side mo padong og lakon nga dalan sa kinabuhi. Di ka mag-expect nga maayo ang resulta kung sa sayop nga paagi nimo gibuhat. Pagbuhat og maayong butang kay kitang tanan lumalabay lamang. Ayaw padala sa tentasyon sa dautan kay nakasulat na sa Biblia sa Romans chapter 12 verse 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Sa Bisaya pa, ayaw padaog sa dautan. Hinunua, dag-a ang dautan, pinaagi sa maayo. That's it for today. Salamat!